চিনি আগরতলা ডিস্ট্রিক্ট কমিটি ব্লক কমিটি যত বুকুকসং যত নন পাইপলাই হামবাইয়া পারো তাই মিডিয়া তাকে জন্য হামবাই মাইয়া পারো কাম মালে চিনি এলায়েন্স পার্টনার ত্রিপুরাহাস্ত দুইটা সিট দङ লোকসভा আসন ও দুইটা সিট ন পূর্ব ত্রিপুরা বাই পশ্चिम ত্রিপুরা सप्लाइ इंमानि बागै जों चिनि बुबाग्रानो बेलाय के हामबाय माया कारण जोंबो बुबाग्रानि सेंट्राक जों इंगै आरो सामं खायमानि चिनि आसामनि जों गथाय मानखारनि जों बेलाय के नखर दिनै जों हायना हायताय वैसा चिनि जत बुकुकसंनो ब्लक कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि सेंट्रल कमिटि बुकुकसंनि थानायाव जों किसा नागार नमा सानग्राजा दाम माले सिगांगो जों प्रेस मिट खायबाय दिनै 6 तारिखआव 3 बছर बुंमानि TWF संजामानि सालनो जों हुमुलुं नय अडिटोरियमआव पालायलायनाय मिसालाय मानि फियाबा अजराव जों बुबाग्रा बायको खालायमानिया जों TWF रखमनि डिसिजन नामानि दा तिनि बुबाग्रा फायके जेहेतु बुबाग्रा सिनि जत बुबाग्रानो सिनियावै जों सामं आप्रो खायजाका जों वानसुक लायजाका जों खमलंगा खायनाय होनो बुबाग्रा साका जोंनो आगरतलाव नर हहम ददम खाय गाहाम खाय नर बुरि रक तैबो गोबां खालायलाय दिनै आबनि बागै जों आगरतलाव टाउन हल न जों रेडी खालायजा मानखा टाउन हल बुकिं खालायजा जों टाउन हल न खालायलायसिनाय राजबारि इंक्लग टाउन हल दंगो चिनि आगरतला कायसेनो टाउन हल दंगो राजबारि नि पुकुर गोसकांगो बाक्सा साइमिया टाउन हल गदु तुक्लाय आगरतलाव फायगा हाजलनि फायनाय र टाउन हल बरो हुनु टाउन हल राजबारि नि पुकुर कतरमानि गानागो न टाउन हल चिनि आगरतलानि आरो नरक जत फायबायदि जों जराबतीचा स्लाइजाका आगे 11टा तमानि दाबो जों 10टा नि बिसिंगो न चिन प्रोग्राम न जों जेंनाय आबनि बागै जत हातजाल साम्पानि आनि TWF नि खाजानि बुकुकसं नरक जत दति फाइमान साक नरक फाइबायदि ताई नरक न कायसा टारगेट दिनानि मुसुंगो जारा प्रत्येक चिनि 46टा ब्लक दं 12टा डिस्ट्रिक्ट दं 46टा ब्लक नि बुकुकसं नरक कम माने न नरक 25 जन आखे थाके जावो गोबां आबनि से गोबां फाइमान कपुरि नरक जेहेतु चिनि फाउंडेशन देबा जों बिसिकदाम बुंमानि चिनि TWF संगठन जों जत नायथ्रक खालायलाय खामानिबा नरक फायदि गोबां फायनो फायदि एबानो 25 जन आले जत ब्लक नि कमपके 25 जन आले मा फायनाय आबनि बागै नरक न अकक साखलायनानि बागैनो तिनि प्रेस मिट मा खायके चिनि मीडिया नि बिसिंतैनो नरक सिनाय 6 तारिख जून चिनि फाउंडेशन दे आगरतलाव टाउन हल नरक दत्ति न फायदि चिनि अ फाउंडेशन दे व चिनि बुबाग्रा दङ ताई चिनि हास्तेनि जत बरम गना इ प्रमथानि आदंश सकांगो बसाका चिनि जों अलरेडी इनभाइट बखायफैका CWC नि आदंश CSC नि आदंश ताई चिनि जत बरम गना MLAs मिनिस्टर बरम गना EM MDC CM चेयरमैन ताई कसाम चिनि CM EM दंगो कसाम MDC दंगो जत न फायनानि बागै जों गबक जाओ आबनि बागै खाजानि ताकुते बुकुकसं नरक जत न स्टिन ताकुकसं सुबाय रखति चिनि बुकुकसं न हाकजाल साम्पानि फायनाय र चिनि बुकुकसं बरक फायनानि जाहाते कोनो असुबिदा नियातिके ताकुकसं सुबाखौ नांगौ आबनि बागै ताई चिनि संगठन चिनि ब्रादार पुल्स अर्गानाइजेशन जेमन TISF दंगो YTF दंगो TCF दंगो बरकनो बाहायनो जों इनभाइट खायजाका बरकबो चिनि प्रोग्राम दंनाय आबनि बागै आं लेखेना हामबाय मायाफोराव तामनि बागै हिंकै नरक चिनि प्रोग्राम न उराम कभारेज खायमानि बागै नमो बायफले हामबाय जों दिनै प्रेस मिट मा खायमानि अ जागाव चिनि बिसिङाव दिनै दङ
जोंनि DWF नि सारा त्रिपुरानि सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट जोंनि मेडाम मनिहार बिसिङाव दङ जोंनि मेडाम पबित्र भक्ति जमातिया बंके जोंनि चेयारपार्सन एडभाइजर बोर्डनि ओमफ्राय दै जोंनाव जयेन्ट कनभेनार खरहै दङ आति जमातिया स्वप्न केरिया दै आबरनो कारिबो जोंनि गोबां मा जोंनि DWF नि जत आदं संजोन दंबायो जतन सारि गाहाम ओमफ्राय जों दिनै प्रेस मिट मा खालामनाय इनकेहाय जोंनि बसकां 6 तारिख ओमफ्राय जोंनि DWF दंनि थार्ड फाउन्डेसन डे आबनो जों कमलुं ऑडिटोरियम हॉल पालायने हनै आइगो से प्रेस मिट खालामजाखा ओमफ्राय आबो दिनै स्लाइड चेंज जोंखा जों दाबो कमलुंनि जागाव आगरतला टाउन हॉल आगरतलानि टाउन हॉल जों आबो खालामनानै थां दङ ओमफ्राय दिनै जराबाहायनो फैसा खालामजाखा आ जागा जों 11टाव खायनो दंमोनि आबो 11टाव यावै 10टाव सिनाय अर्थात 6 तारिख आगरतला टाउन हॉल जरांगे 10टा और तामपुरु आ प्रोग्राम सिनाय अर्थात DWF नि थार्ड फाउंडेशन दे आपु जों खालामजाक सिनाय आगरतलाव ओमफ्राय दिनै प्रोग्रामाव जथारथि दिनै महाराजा तंनाय दै दिनै जत दिनै इलेक्टेड जे पाब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तंमानि अर्थात 13 जना MLA along with 2 जना मिनिस्टार ओमफ्राय दै एडिसिनि CM सह बेनि जे टीम तंमानि दै आबनो कारिगो दिनै त्रिपुरा मथा पार्टी निंगै जारा CWCO तंनाय सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी रग तंनाय बरनो बचनहायनो जथारथि दिनै इनभाइट खालामजाक ओमफ्राय दिनै बरिरक्त तंनायनो प्रत्येकटा ब्लक नि थेके जों दिनै मेडाम मनिहार पक साप्रु सानाय बोसोर जना टारगेट होनाय ओमफ्राय जत दिनै 44टा DWF नि ब्लक दङ এই 44टा ब्लक नि जत बुकुक संनो खाबाय खुबाय एस ए कनभेनार आं कबगो आजागो जथारिति टाइमलि हायै जोंनि प्रग्राम नायथाव खालामनायनि बागै थ्रु मिडिया बरनखानि कबो ओमफ्राय हायनोहाय आं दिनै মাত্র আমরা কাউন্টিং শেষে বেরিয়ে এসেছি আমাদের 60 কাঞ্চনপুর বিধানসভার ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা মতা এবং I-50 দলের আমরা যারা কাউন্টিং এজেন্ট ছিলাম আমাদের আশানুরূপ ফল আমরা পেয়েছি আগেই আমরা ভেবেছিলাম এই কাঞ্চনপুরে আমরা 14-15 হাজার বুথে বামফ্রন্ট এবং ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীকে হারাতে পারবো সেই রূপ আমরা ফল পেয়েছি যে ফল আমাদের কাছে এসছে ভারতীয় জনতা পার্টির কীর্তি সিং দেববর্মা পেয়েছেন 24,245 ভোট নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রাজেন্দ্র রিয়াং বামফ্রন্টের 10,738 ভোট পেয়েছেন ডিফারেন্স হয়েছে 13,507 ভোট বার্তা এটাই সারা ভারতবর্ষে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার গত 10টি বছর যেভাবে চালিয়েছে ভারতবর্ষের মানুষ তার উপর আস্থা রেখে আবার তৃতীয়বারের মতো ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারের গঠন করতে চলেছেন আমাদের বার্তা এটাই যে আগামী দিনে ভারতবর্ষ আরও আর্থিক দিক দিয়ে এগিয়ে যাক এবং ভারতবর্ষ বিশ্বের দরবারে যাতে মাথা উঁচু করে নরেন্দ্র ভাইয়ের নেতৃত্বে এগিয়ে যেতে পারে সেটাই আমরা ভারতবাসীর কাছে বার্তা দিচ্ছি Panggap barang ganang juk je Maharani Pising Deborma kini busuk jerbe aku tangga cara Tripurawa bini bu. Abu jurate cin thani news sokai ka cara Tripurawa. Sini Kumari totha Kriti Davis Deborma Purvasoni Prati 4,20,000 apatot bubur hanga abon bisingo mo tabur agok jakai 2,546 जों साइमानो देखायबानो ताकलाय এই যে ভোট কেন্দ্র লাস্ট নির্বাচন ফলাফল দেবী দেববর্মা তিনি রাজানি বুসাজে যতনি কুসু ঘুরে আমন পরে বুফায়ো তিনি রাজানি বিবি কুসু দেখাইবানো তাকলাই পূর্ব আসন মজিতিকা এবং এমপিঙ্গা আমন নিশ্চিন্ত কেবল রুকি মায়া তাবুক যদি আওয়ায় জিতি যাক আমনি বাগাইনো সারা ত্রিপুরানি বরঙ্গে থানে যিনি বুবাগারানি বিবি কুসু তিনি গরম গনাংজে Kriti Davis Deborma দেখাবেন বহু জিতে কাহিনী বিকলা রিজার্ভ নাই তাক সারিনি দুটা হয়ে তিনটা আমনো রিজার্ভ লং নাই আমন আমনো
তাবুক জরাতেই চিনি নিউজ এবং ব জিটি নাই অবনো যত নাং হামবাই রিওই ন সাকা অবন বিসিংতে কোনো কেবে মঙ্গল খাইনে তিনি যে সংমানি বাতাই মানে বিসিংতে আবক সুজারতে থাকতে তাবুক জরাতেই সারা ত্রিপুরানি নিউজ তাবুক জরাতেই কোনো জায়গাও এমন কোনো বিনি প্রতিবাদ খাইনাই বরক রই যেখানে যে খাইনাই রক ববাই অনেক হাকসালা দङ বুট অনেক হাকসালা দङ আ কারণে বাক্সা তাবুক 10,000 পুঙ্গই বুট মায়াকু তাবু বিনি 4 লাখनि উপর বুট মানথানি যে কেব তাও 10-15 লাখ মানাই করিখু যারা একদম নির্দল বসানাই রক্তা তাবুক সিপিএম টোটালি সিপিএম যেটা টংনাই প্রার্থী ব হয়তো মানাই হয়তো ব 1-1.5 লাখ হয়তো 2 লাখ লাস্ট 2 লাখ থানি কাসালাই sir istir prana bisingo 26 asram bare constituency ni bisingo no belai kebang bud man mani mani jaka amo tei lokoro no bobai khaka habya phara belai hambai maya boro jung saimano jung jokon asram bari hal asram bari sit no habis asram bari o jung jebabe campus kheka jonogon tino kaham kai bud dikha jonogon no belai hambai boro no maya phara obor bagai no amo ma salo ye asram bari sit no jekhai bano next hobo borok chini jengmai borok rolai khaimangak CPM rok অবশ্যক আমন বাগিনো প্রত্যেক আশ্রম বাড়িনি ভোটার রক ন আং বরং ন বেলাই হামবাইয়া ফেরে আনে কগ্র পাইকা হামবাই স্যার তিনি তো লোকসভা চংমারে বাতানি মং লেখা মং খান কো আবো হাইকেনো করং খাইও লেখা জায়গা দङ স্যার তিনি নরমে অর খাইও ব জায়গাও অব তাক নর গ্যাদারিং থামানি जों ताबो बर्तमान दङ सलिंटा SDM गानाव ओमफ्राय তিনি नरना आं हामबाय जानो যারা কক্টং থিনাই दङ তিনি একটা চিনি খুশিनि दिन जाहाथे जों नरेंद्र मोदी नो हामबाय आफानानै फायो जानौनानै फायो जों बेलाय खायै ओरगो टंथक माने हायके जों मा दंलायो ता আচ্ছা স্যার তাবুক তো জরা মোটামুটি ओंखांगा लेखा मुं बखा थादा थांखां एखाबा बुसु जरा bo thungdung bedak busu joram rokman khab rogleni thani update rok dong sir abo chung already naharka ke nahar mane angka de chung first round no jehetu chini aro 14 ta table tongo engke first round mangkha chung BJP 60,835 CPM mangkha 2,991 second round no mangkha BJP 5,624 CPM mangkha 1,191 bo bidansabha na omo 49 samno bidansabha ni tar mane chung agoi tongo jothoni jona ashirbat bai duita round no chung 9,277 ta vote bai agok tongo obono chung joto belai khushi nangjak tongthangmani chung nukja khata abo haikeno 48 ni update leni thane 48 ni update ang nahabjayakho haipana chung chesta khaini naharnani bagai nini sinimong sir ani sinimong তর্জমহন ত্রিপুরা বিজেপি ni জনজাতি মোর্চা ni দলাই জেলা কমিটি ni সাধারণ সম্পাদক sir acha paithak obo kaisano sungtene sir jeto dabok norok BJP bukha koplai ngani thangtongo tomono koplai ngmani yagolobo o amthani lokorok mi bukha pe dai dorbar yakba শান্তি শৃঙ্খলা নারকমান বাগানি বকরে তাম সাকলে মং দং जों आं तो जों जतनो सालाका लोकरंनो जेहेतु पार्टी जेकुनो पार्टी दल निर्वाचन माबा पार्टी तो कैसा न कैसा पाइनाय अबन बगे जेकुनो पार्टी पाइफानो एलाका शांति सम्प्रीति चाकमा त्रिपुरा रियां विभिन्न सम्प्रदायनि बरक मिलि लागै टंखसं टंलायै एलाका शांति बरायना रोंनानै बागै जों दफाय मिटिं रक आचक लायखा कोनो रकमे BJP पाइफानो जों तो सिओ 100% BJP कप्लायं नायनो तृतीय बारनि बागै नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री केंद्र आसमने जों कोनो अब माने सन्देह करै वानामानिबो करै अबनि बागै हायना हाय साका चिनि लोकरंनो जों BJP पाइफानो सारा आनासे कानासे पारांथुक बा शहरंथुक जे कोनो जागाव माने चिनि BJP नो जाहाथे जों टंखसं नायो टंखसंनो जों जथनया फानानयता हामबाय मोदी जी फाइ दंगो गेसिनि 48 नि जेटा रिपोर्ट थर्ड राउंड कंप्लीट तो थर्ड राउंड कंप्लीट अंगमनि परे चिनि जे मनोनीत प्रार्थी बीजेपी नि कीर्ति सिंह देबबर्मा बमांखा 18,667 अमनि लगे जे CPM नि कैंडिडेट
রাজেন্দ্র রিয়াং বমাংখা 5725 ওকে তাই একটা রাউন্ড দङ টোটাল 4 রাউন্ড গনিনে থার্ড রাউন্ড 18,667 মাংখা মানে বুসুক ব্যবধান জিতিখা আমনরক নসিও কারণ প্রায় চুং 80% 90% চুং বুট মাংখা ভারতীয় জনতা পার্টি ওকে সারা দেশ নি খবর তো ছায়া যেটা 48 করম সরানি খবর অমন সিপিএম কংগ্রেস বরনি যেটা আশা অম শেষ উই পেখা কারণ হিংকে মাত্র 5,000 বুট মানো 10,000 মাংলা তাই লাস্ট রাউন্ড যেটা টংমানি হিংকে আং আশা খাইও প্রায় চুং তাবুক চিনি মনোনীত প্রার্থী লাস্ট রাউন্ড পর্যন্ত আনি যেটা আইডিয়া 25 হইতে 26,000 বুট চুং মাননাই 25,000 তো মাননাই ন অমন যারা বুট রিনাই রক চিনি ভারতীয় জনতা পার্টি ন যারা সাপোর্ট খাইনাই চিনি মনোনীত প্রার্থী ন যারা আশীর্বাদ রিখা বরনি যেটা গণতান্ত্রিক অধিকার বরক প্রয়োগ থাকা বরক না যত না হামবাই জানাবো নরকনি মিডিয়ানি মাধ্যমে এবং পাশাপাশি চিনি যারা বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা যারা অক্লান্ত পরিশ্রম খাইকা বরং আং হামবাই জানাবো কারণ বরকনি যে কাম খাইমান এবার বরং যে কষ্টনি ফল চুং মাংখা এবং বরং হামবাই মান জানাবো কারণ হিগে অসুখ পরিস্থিতি চাইয়া মানে অনেক কঠিন পরিস্থিতি বরক কাম খাইকা চিনি ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থী ন চুং জিতিরে না বাগৈ বরংনি একদম গ্রাস লেভেল বুথ প্রেসিডেন্ট হইতে শুরু খাই চিনি পৃষ্ঠা প্রমুখ রক অনেক কাম খাইকা কাম খাইমানি পরে ন অমর রেজাল্ট আগামী দিন ও রেজাল্ট অব্যাহত তনাই অমাং আশা খাই হামবাই 48 করমছড়া বিধানসভানি তাবুক সক জরাতে কপ্লাই অংখা হানে একদম গ্যারান্টি রিমাং আছে আমো গ্যারান্টি অংখা কারণ 48 করমছড়া হইতে যেটা বুথ নিউজে মার্জিং মানমানি তাবুক সং 100% গ্যারান্টি চিনি প্রার্থী ও যে বিধানসভা কমসে কম জিতিখা স্যার পাইথাগা আইসা সমুদ্র নাই যেহেতু 48 করমছড়াও কপ্লাই অংখা তাবুক আমচাইনি লুকরক ন tabu oro kubangma nini deseng kereng yakhaba jengjal atai mungrok nini bukhate tam saklani musu ang saklaini musungo jehetu tini chung jitikha sarkar phaika chung অতি আনন্দ নাই ke ani bukhakte jeta chini ভারতীয় জনতা পার্টি ni কার্যকর্তা অংথ সাপোর্টার অংথ এবং সাধারণ জনগণ বা সাধারণ ভোটার বর্গ না কইনাই পিসফুলি চিনি এটা এলাকানি পরিবেশ অম যাহাতে অব্যাহত তংথ কারণ হিকে চুং জিতিখা অমন বরকক মোদীজি নাইও যত জায়গা শান্তি সম্প্রীতি চিনি এলাকাও যাহাতে কোনো গন্ডগোল ইয়াতই নিজেরা নিজে বা অন্য যারা অপোজিশন পার্টি টঙে বরগ্নব কোনো কিছু আঘাত খাইয়াতই অমন আং বরগ্ন কইনাই সর পাইথনি নিছিনি আনি সিনেমা খাসিনি 48 করমছড়া নিমন্ত্রণ প্রেসিডেন্ট ভারতীয় জনতা পার্টি पानी सारे गा सारे पामागा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন।